पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां सुर्खियां में हैं। उससे पूछताछ करने गए ईडी अधिकारियों पर हमले के 4 दिनों बाद भी शेख शाहजहां लापता है। उसके भाई शेख अलमगीर संदेश खाली ब्लॉक के एक युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष का मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार डर से सहमा हुआ है। छोटे बच्चे रो रहे हैं और स्कूल जाने से डर रहे हैं। यहाँ तक कि घरेलू शिक्षक भी घर नहीं आ रहे हैं। सामाजिक रूप से मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया शेख शाहजहां के बांग्लादेश में होने की बात कही जा रही है। सीमा पर तैनात बीएसएफ ये पता लगाए कि वो भारत की सीमा पर कब बांग्लादेश कैसे पहुंचा। सीमा पर तैनात बीएसएफ ये पता लगाए कि वो भारत की सीमा पार कर बांग्लादेश कैसे पहुंचा। उन्होंने बताया इस महीने की 5 जनवरी को हम घर पर नहीं थे। अचानक एक कार आई, उसमें सवार लोग गेट का ताला तोड़ने लगे। ये वांछनीय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। प्रशासन पर भरोसा है, कानून सही दिशा में जा रहा है। जो भी भ्रष्टाचार की बात की जा रही है वो निराधार है। তারা বলতে চাইছে যে অনেকগুলো গাড়ি এসছিল, সব গাড়ি কিন্তু রাস্তার উপরে ছিল। শুধুমাত্র একটা গাড়ি যেটা বাড়ির ভিতরে ঢোকানো হয়েছিল এবং তারা সন্দেহ করেছিল হয়তো যখন তালা ভাঙছিল যে তালা ভেঙে আ ব যদি কোনো টাকা পয়সা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ছবি করে তাকে ফাঁসানো হয়। ঠিক এইরকম সব মিলে তারা একটা আশঙ্কা করে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছে। তাদেরও দাবি এলাকাবাসী যে ইডি, সিবিআই বা আমরা পরিবারের তরফ থেকেও যদি যেহেতু সে একটা মৎস্য প্রাণী সম্পদ কর্মদক্ষ, সেহেতু তার তো পালানোর কোনো জায়গা বা তাকে কোনো ভাবে তাকে ডাকা হলে যে যাবে না এরকম কোনো জায়গা আমরা আ ভেবে পাচ্ছি না। তাকে অবশ্যই আমার মনে হয় করতো, কারণ তাকে যদি নোটিশ করে ডাকতো যে আপনি আপনার যে তকমা এখন লাগানো হচ্ছে যে আ মা 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 আ খাদ্য বা ওই আ আপনার আ যে রেশন দুর্নীতির মামলা তাকে যে তকমা দেয়া হচ্ছে যে এই রেশন দুর্নীতির জন্য আপনাকে আপনার কাছে জানা বোঝা করবো, আপনি আসুন, দেখুন, আপনার সঙ্গে আমরা কথা বলবো। অবশ্যই তিনি আমার মনে হয় সর্বরকম সাহায্য করত। তারপরেও যদি তিনি সেই জায়গায় না যেতেন, তিনি যদি আ আমি মনে করি যে তাকে তদন্তের স্বার্থে ডাকার পরেও তিনি যদি সেই জায়গায় ইগনোর করতেন, না যেতেন, তারপরে ইডি, সিবিআই আসলে মানুষের এই জিনিসটা মনে হতো না যে শাহজাহান শেখ নিশ্চয়ই যায়নি, মানে সে ভীতস্ত, তাই তার বাড়িতে ইডি এসছে। আ আতঙ্কে বলতে আ আমার বাড়িতে ছোট, ছোট বাচ্চা আছে ২ টো। আর শুধু আমার বাড়িতে নয়, আমার আরেক ভাইয়ের বাড়িতেও ২ টো বাচ্চা আছে। আরেকটা ভাই ও ২ দিন ছিল, যেভাবে আ ইডি বা এই রিপোর্টাররা বারবার এসে বিরক্ত করছে, বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে। আ বাড়ির সামনে পুলিশ পিকেট বসানো আছে। সবকিছু মিলিয়ে ওরা মনে হয় মা ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।